English Indonesian future verbs. I will do. Saya akan melakukan. And we will make. Kita akan membuat. Welcome to Synapse Lingo. Hey you, great to have you here. This episode is brought to you by Synapse Lingo. Grab more goodies at www.synapse-lingo.com. Today you'll unlock the future in Indonesian using Akan. we'll joke, drill, and say things like I will do. Saya akan melakukan. And we will make. Kita akan membuat. Ready? Let's time travel to tomorrow. Your goal today. You'll hear, say, and own the future forms, quick wins, big confidence. I will do. Saya akan melakukan. You will do, singular. Kamu akan melakukan. He will do. Dia akan melakukan. She will do. Dia akan melakukan. It will make. Itu akan membuat. We will make. Kita akan membuat. You will do, plural. Kalian akan melakukan. They will do. Mereka akan melakukan. Pattern check. Akan. Plus verb. Indonesian future is simple. Subject plus. Akan. Plus verb. No endings, no drama. Don't worry, I will do it after dinner. Saya akan melakukan. Itu setelah makan malam. Tell me what you will do tomorrow. Beri tahu aku. Kamu akan melakukan. Apa besok? No worries, he will do his part. Jangan khawatir. Dia akan melakukan. Bagiannya. If there's a problem, she will do what's necessary. Jika ada masalah. Dia akan melakukan. Apa yang diperlukan. Add a squeeze of lime, it will make the soup brighter. Tambahkan perasan jeruk nipis. Itu akan membuat. Sup lebih segar. Tomorrow we will make a plan. Besok. Kita akan membuat. Rencana. As a team, you will do the first step. Sebagai tim. Kalian akan melakukan. Langkah pertama. They will do what they promised. Mereka akan melakukan. Apa yang mereka janjikan. Mini dialogues. Listen, repeat, and smile. You've got this. A. Can you handle the task? B. Saya akan melakukan. A. What about the slides? B. Tenang. Dia akan melakukan. Ringkasannya. Coach. Tonight, you, plural, will do warm-ups first. Team. Siap. Kalian akan melakukan. Pemanasan dulu. A. If we add this step, will it help? B. Ya. Itu akan membuat. Semuanya lebih cepat. A. What's the plan? B. Kita akan membuat. Daftar tugas, lalu bagi peran. A. Can the team finish it? B. Besok. Mereka akan melakukan. Semua sebelum siang. Pronunciation drill. Quick echo drill. Speak out loud and feel the rhythm. Echo me. Saya akan melakukan. Kamu akan melakukan. Dia akan melakukan. He. Dia akan melakukan. She. Itu akan membuat. Kita akan membuat. Kalian akan melakukan. Mereka akan melakukan. Culture tip. Gotong royong. In Indonesia, teamwork is a superpower called Gotong royong. mutual help. Use inclusive we for shared action. Tonight, we will make pizza together. Malam ini. Kita akan membuat. Pizza bersama. It's collaborative, friendly, and delicious. Lightning quiz. Say it fast, trust your ear and go. Translate.
You, singular, will do. Kamu akan melakukan. Translate. They will do. Mereka akan melakukan. Translate. It will make. Itu akan membuat. Translate. You, plural, will do. Kalian akan melakukan. Translate. We will make. Kita akan membuat. Bonus. He, she will do. Dia akan melakukan. Final challenge. One breath, future master. Say them all smoothly. Saya akan melakukan. Kamu akan melakukan. Dia akan melakukan. Itu akan membuat. Kita akan membuat. Kalian akan melakukan. Mereka akan melakukan. Now plug them into your real life. Tomorrow, I will do my part. Besok. Saya akan melakukan. Baji and Saya. Together, we will make it happen. Bersama. Kita akan membuat. Ini terjadi. Goodbye and keep going. You did great, future unlocked. Thanks for learning with Synapse Lingo. Keep practicing these future forms every day and you'll sound natural fast. For more lessons, games, and downloads, visit www.synapse-lingo.com. Sampai jumpa.